دونك الزول مرة في الأول في اللاكوت وقاعد يسمع سيسن فغير كان ندوغ غير لا فيديو هاكي لا فيديو تاع مشطوح يعني خدمة تيد لكن كان دا ريبوندير بور كيلكو بسو دو سوبورتر محسوب qui m'ont reproché lors de la dernière vidéo de Khadma. Donc après l'élimination en Coupe de la JSK contre Gharis, Khadma d'une vidéo réaction, voilà, je me suis exprimé, يعني de mon avis, ma déception, j'ai fait paraître ma déception de supporter. نقدر نتخمم محسوب ورد كريتيكي لا اكس لا ايغريك ورد كريتيكي محسوب لو ستاف ورد كريتيكي لي بيرسون ورد جبد غير يسمعون نقد كيسكي نهضر على التكنيك هضر على في الفوتبول مي يا توجور زعما ماشي يا توجور دي حاشاكم دي زامبيسيل غوش دروات وذاك نيك تاع سن حاشا لا تاع سن حاشا ضيعات تمشي قارنها تاع سن حاله اين ندير donc je vois sur les commentaires que vous êtes là pour déstabiliser la JSK. Votre chaîne est à but de déstabiliser la JSK. Vrai كان سنين يعني les supporters هكي vrai سنين روح فواياجي شويه فقط شويه اندور فقط شويه فواياجي شويه توالين باللي بارتو ذي الموند بارتو ذي الموند il a le débat, il a la critique, chacun dans son avis, chacun respecte l'avis de chacun. Et Lucan parce que j'ai beaucoup d'avis différents, comment voulez-vous que les choses se développent? Ce que je dis, c'est que ah, il faut dans tous les domaines, le football, dans tous les domaines. Et Lucan, on n'accepte pas la critique des autres. On peut pas, parce que tout ce qui vient des autres, c'est de la destruction, de la déstabilisation, on va jamais avancer. Donc, va كان سنين les supporters هكيا va سنين كني des supporters la JSK حمل la JSK تقول حمل la JSK je la supporte depuis mon tout jeune âge Armitsura قليلا يعني ماشي ضام غار صحيح 27 ans mais j'aime la JSK depuis mon plus jeune âge اسمي الله ضا مشطوح jamais raté l'entrée à le stade depuis avant تاول le dernier championnat Armitsura محسوب Armitsura زكيا تروحوا على الستاد زكيا ختم على الستاد quand j'ai l'occasion de على الستاد تروحوا على الستاد je me rappelle même le dernier championnat de JSK avec des amis on était sur le toit de l'hôpital tellement le match contre le Nehd c'était à huis clos, c'était le dernier match محسوب مثلا ربح JSK خسر سطيفه سني انا اول الشامبيونا شفير راسني ماركا بن سعيد c'était le but le plus rapide du championnat la 3e minute واقيلا ما شفير مليح بن سعيد après Hernandez deuxième but en deuxième mi-temps. Donc il va كان سنين les supporters هكيا وي supporting وي ديت سنك زعما قارن voilà vous voulez déstabiliser ملال vous voulez déstabiliser la JSK va سنين بلي j'étais le premier à les soutenir le staff avec la JSK j'étais le premier dans اسمح من l'rassemblement de Paris parce que je vis à l'étranger donc اسمح من l'rassemblement de Paris j'étais le premier à venir les soutenir aussi donc تفدونا راه بطاطا نسن يعني يثون باسكو زرا بلي سيبورتير هكي سي لي سيبورتير نيك سيبورتين JSK ما تكلاسي بريمير ما تكلاسي دوزيام ما تساوي ما تسيبورتينكم الدين دونك تشوغ شغل سي لا مود تسيبورتين مملوثني JSK ابري بوتيتر قافله دي سيبورتي مولوديا نا هو فيلا دي سيبورتي اليوسما دونك وكي كنتي تلعبنا كي سي دي سوبر سوبورتور بارابور دوطر كان سنينيا بلي الحاجه مش حملها JSK لو كان تحمل داكشي JSK مش حملها JSK il y a beaucoup de choses qui vont changer la JSK. De toute façon, les commentaires qui me font ni chaud ni froid, c'était juste voilà pour c'était une réponse parce que je me de répondre à chaque commentaire par un commentaire etc. Donc c'était une réponse à quelqu'un juste pour donner mon avis. كي كانت دينير يتحسوا اكسيتيرا الدينير فيف JSK يعني فيف JSK دقول فيف JSK ان شاء الله lors de la phase plutôt retour elle durera en force elle durera vraiment en force elle va faire inchallah mieux que la phase aller
Pourquoi pas à la fin de l'année championnat? Pourquoi pas? أيوة pourquoi pas? غندي نعطيك الصحة ميد تبع لا فيديو هاكي. تبع ثنا sur la chaîne هاكي Sinica Billy Club. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à nous suivre. من عاش à d'autres vidéos Inch'Allah et vive JSK encore une fois et bye bye.